যে এটা কাଣା করা হচ্ছে হ্যাঁ কেনতা কেনতা সিস্টেম এটা টেকনোলজি বেলে কেনতা কেনতা সিস্টেম এটা ইভেন বন্দুক বাগি সাউন্ড হচ্ছে কানা এটা টাইমার ছোট মাছ কেউ খেলাবা দিয়ে ছোট মাছ মানে খেলে খেলাসি সামার সিবা ডিস্কো মাছ বড় ভোল্টেজ আছে কেন আরে বেলে জাল লগাবার টেনশন নি নানি না জাল লগাবার আর কিছু টেনশন নেই পুরা আনতা মাছ মানে মিলবা ইতিহাস জায়গা সিস্টেম নেই না মশিন ধরো মজবুত কর ভিতরে পেলো মারো মারো মাছ রে মাছ জাল র কিছু ইথিনে পুদরানি নি না জাল के कैसे भागी देबो को জাল के क्या करवा के तुम्हें भाग दीदी जीव इरा तो 50 केजी मारी देनो ना और 50 केजी मारवार আছে যে এই আইডিয়া কেন এলা ये आइडिया गुरु बोले का यूट्यूब गुरु है ना यूट्यूब हां यूट्यूब देखी करी এটা ব্যাটারি আর মেশিন থি লগেই করে क्या बोल जे इरा तो सब सिस्टम माना मानसो ओहो এটা নিজে कंट्रोल करो पंखा डिजिटल এটা চালবা এটা ফ্লিপ ফ্লপ ছোট মাছ তুলে উপর के उठावा তারপরে এটা टमाटर नहीं है हाई लो सिस्टम कम पेन थिले कम ज्यादा पेन थिले हाई तापरे वॉल्यूम हला वोल्टेज कम ज्यादा इरा फ्लिप फ्लॉप जे छोट मास फ्लिप फ्लॉप थिले छोट मास थिले ऊपर के आनबा मास जे बसी जैसी जेरा ऊपर के आनबा करते सीधे टैक 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 करबा এটা ব্যাটারি নি কে हां এটা बैटरी কেতে ওজন আছে এটা कम से कम আছে 20 केजी 20 কেজি কে ধরি গিরি পেন ভিতরে এটা চালবারটা चलते হয়ে গলা हां हो गला এটা কেতে 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 ঘন্টার মেহনত এটা এটা জিতি যাওয়া বেলা 5-10 মিনিট হবা 5 মিনিট 5 মিনিট তে কি এটা হেনু তো সময় হিছে না এ গছ লাগুনি তো 5 মিনিট 50 কেজি যে এনে ডেণু সাপ সুপাইলে কেনতা হবা टोटल माछ आबा सांप कामलम सबु आबा जेनटा जदी धरबा के चाहू से धरो जेनटा छाड़बा के चाहू से छाड़ो माछ नी मरे যে নিচকে ঝটকা মারছে কি নি মারে কেবে কেবে झटका बोले मेन कथा ले जेन चेक डैम थिबा पत्थर थिबा सेला के टिक मारसे কেনতা এটা तो बोले सेटा कंक्रीट है ना हां हां कंक्रीट जगह ती इधर पावर टिक ज्यादा हैसी और मेड जगह ती कम है कंक्रीट रे पावर केनता ज्यादा हो तले रोड थिसी हेती हां रॉड थिसी आ पत्थर थिसी किनी दियाल जगह पत्थर जगह टिके डेंजर है हुशियारी कर मारबाटे बेले ई मशीन गुटे जणे आनले तो चाकरी बाकरी करबार किसी जरूरी नहीं ता माने मुई तो डेली मारी जैसी मोर तो ये काम है डेली ता माने टांगा 1500 रखला के 2 घंटा 2 घंटा रे 2 घंटा ती 1500 डेली लेकिन मारी जीवाटे मेहनत करबार छे हां मेहनत करबार আছে खाली जीवाटे माछ देखी देखी जिन जगह ती माछ আছে नीना सेटा আর যে বন ঠেকা নাই छे से डाकले जीवाटा की नहीं छे हां बे भाग से कंता हिसाब देवा से कथा वार्ता ही करी इरा ज्यादा नहीं 3 घंटा 4 घंटा लास्ट अधिक काम नहीं दिए बैटरी केते घंटा जैसी ई बैटरी जैसी 3 घंटा 3 घंटा केते माछ बाहरी 3 घंटा ले मिनिमम नहीं हेले भी 2 कुंटल 2 घंटा हां बोले এটা 10 मिनट যদি 50 केजी हिसे गेले 10 मिनट 50 केजी हिसे गेले 3 घंटा तो अधिक हवा मुद्री कुंडा कहि नदी नाला मान के जे हमर हेसी हेनो भल माछ पड़सी कि नहीं पड़े हां एकदम बढ़िया लेतरा बलिया सौल कोतरा मोर YouTube टी वीडियो पके से माछ मारा का माने YouTube चैनल ना केना चक्रधर फिशिंग मास्टर ओ सेटा सर्च करले जने देखि परबा आराम से फेसबुक टी भी अपलोड करथि से वीडियो मजा मजा थी ई बनटा निजे ठेका नहीं आइछ हां निजे निजे पंचायत तरफ रो हां 3 वर्ष लागी तो एंती आइडिया नॉलेज माने केनो आसी ये नु ऐसे बोले तो हमें तो सीखी कर नहीं आबार ना हमें YouTube देखी कर सीखबाटे YouTube ही गुरु है बोले दिन के 1500 कंपलसरी नहीं के कंपलसरी है और सीजन ती बोले डेली 4000 5000 जैसी पहला पेन जेनी आसी जे बोले जने चाकरी क्या करबा दरकार नहीं ना बाकी मेहनत करी परवार আছে इटा ता हमने लाजबाटा निसे कि नहीं मु एंता काम करू छ बोली करी इटा फील भाबाटा निसे
লুবি তাতে যে ঠিক আছে চাল হেলা মাছ কে উলদা মাছ ইছান উলদামু দেখবা কেতে মাছ আছে যে এটা এবে মাছ লাগি উলদা আজ পুষ্পুনি তিহার লাগি সবে জুগিছন এতে গুলদি দে মশন কে ইथे রাখবো কা মেরে দেখে দে দে মতে বড় সেট কে দে যে ইলেকট্রিক নি মরে কে नहीं 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 मरे खाली टिके 2 मिनट लागी सीरियस हवा বেহস হই যাবানি কে তুমি কেদে বেলম ফোন করছে পরে তো আমি তো ডাকিছে জলদি আসো বলি मान दम बड़ बड़ टका